Jauh tong tiprase area yang area raw ni. Pula hambai joto media tai social media tai print media apna tung tini kaisa mothani tar kore sini allied organization YTF TWF tongo tai sini buri udon payment tongja tai onale sini MDC e bisas klai je 3 or 4 charter of demands nati je deputation khaimani bisas klai sini borokni the basic thing which is very much important for our human being ka water, connectivity, electricity and sanitation. विशेष क्लास सिनी एडीसी इलाका हो सिनी कनेक्टिविटी करे, इलेक्ट्रिसिटी करे, तापर ड्रिंकिंग वाटर करे, सैनिटेशन में अभाव। बिनी बागै न ये चारटा जिनिस बरमनी सनी थानी तंहांखाय सिनी डेभलपमेन्ट नङै माना। सी कारणे सिनी एडीसी इलाकानि विशेष क्लाय रुपाइसरी ब्लक तो सिनी अनडेभलप ब्लक sini satan blok dong, sini kebang ma edisi je backward पंचायत दंनाय आरो kebang connectivity करे बिनि बायनो ताबो विश्वास खाये जे काटाल सरकार दंनाय र ताबो जे चालाय दंनाय र सुदु सिनि शहर बरक connectivity खाये किने सिनि एडीसी ला खाये काते विश्वास खाय वाटाई सीजन नि बायनो सबसे connectivity बाय प्रॉब्लम जेमन इनि एक्जिस्टेंट रूट दंनाय र ताबो गाड़ी पर्यन्त चलिमिया sini je gobang map sini borok je pahar elaka dongmani baina toini bai somoisa tabona immediately jidi action ana bai national division khaileka asa khlaye hainai dina bo memorandum bisingtai action khaijanai nai abona ang asa khlaye bini baina jokon khali koyo deputation relaika tini jong tini chatta sanmungna tini deputation relaika number 1 sini tongnai jong ADC area wo je BJP hapang phaimani pot sini tipra muthani saka kabangma allegation ti sai tongo o allegation ma jong gubai khlai je bok je sini sakao je allegation remane abo tatal hnai jong praman rena bagai sing tini blog deputation repaika je BJP hapang phaimani pot jona dui bela rega samung ma khainai disa khlai jona ebang kudu ma disanai disatik ma clip khainai disa khlai jona je rega tangka mane abono jong birut khlai and abono jong kasoi jong tini blog deputation repaika jong borongno sajak ek sapta bisinga abono dakti khlai mahalai sini bagai khub gamangnai jati buskangni dino jong ageni hai samung tangmanai tei and ADC area wo BJP sarkar chawai tongo je sabka sat and sabka bikas কিন্তু যদি सबका साथ सबका विकास नलाई सिनि एडीसी एरिया हो जों एमाउन्ट हिसाब विकास बनुगिया बखनानि कुनु दिन अधिकार सिकरै सबका साथ सबका विकास ननि कुनु अधिकार सिकरै जुदि नों तंगनो जुदि सबका साथ सबका विकास जुदि अधिकार तंग हलाय नों एडीसी एरिया हो जतनि बागै विकास खालायनि शहर सीमित आपुनुदि ग्राम अञ्चल बखनुदि कारण जिनि borok gram অঞ্চল আছে তোমার ত্রিপুরা সরক গ্রাম অঞ্চল তোমার বংনি বাগৈ ফুলবি এডিসি এরিয়া ও তুইনি বাগৈ বুসুক প্রবলেম ত্রিপুরা সরক তুই মানথগিয়া যে ও তুইনি বাগৈ বসং তিনি ভিডিও नि थानियो मेमोरेंडम मारहा जे बुनबो दाखि एडीसी एरिया तुई रना बागै एंड जों एडीसी एरिया ओ मार्केट स्टॉल बो दाक्ति खाय रजांना उथों जनरल एरिया उनके रजाओ एडीसी एरिया कुनु दिन मार्केट स्टॉल रब रजागिया आबु रंगनोबो दाक्ति रजांना उथों नै जों तिनि मेमोरेंडम रहा एंड बिनि साथे जों जे रास्ता घाट एकदम परिस्थिति हामजा एडीसी एरिया हबला रास्ता वो जागा इट दङ जागा इट करे रास्ता कस यांबो तुई बारानि कष्ट सोराइरक स्कुल थांनानै अनेक कष्ट एबा जों तामासनाय चिनि बुरा बुरि रक यां बाजाराव थांनानैबो तुई बारनानै कष्ट आमति हायके जों मा बालाय दङ मा फाइलाय दङ जे जाति जों जुदि रास्ता जुदि कायसा गाम मानो नालाय जों कायसालाय अब कष्ट अंग्यामोन जे बिनि बागै जों दिनै भिडिअनि थानिबो कायसा मेमोरेंडम हा मेमोरेंडम जों सामिसन खालाया दिनै चिनि लगियो फाइस फाइजाक चिनि बुकसबो खरकसा तो बिसा फंसुइनाखि हामबाय